नमस्कार शुभ सकाळ। आज देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर आमे जानिबा। विस्फोरण नेला 5 श्रमिकों जीवन। गुजरातर देहजरे थिबा रासायनिक कारखाना रे दिन 12टारे बड़ धरणर विस्फोरण घटिथिबा बेले एबे एहार शिकार होई 5 जनकर मृत्यु घटिथिबा जणा पड़िछि। एहा सह प्राय 57 जन एबे गुरुतर आहत होई मृत्यु सह लड़ाई करुछन्ति। लागिथिबा निया को आयत्त करिया पय प्रथमे 10टी अग्निशमन पहुंचे उद्धार कार्य जारी रखिछन्ति। रासायनिक अग्नि विषाक्त होइतिबारु कारखाना निकटरे थिबा गाँर लोकंकु सुरक्षित स्थान को निया जाइछि। भोरचू जिल्लापाल एमडी मोडिया कहिछन्ति जे घटनास्थल थिबा लुआरा एवं लेखिगम नामक दुईटी गाँव रे 4800 लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जाइछि। विस्फोरणटी एते बड़ थिला जे एहार शब्द प्राय 20 किलोमीटर पर्यंत सुबिथिला बोली से कहिछन्ति। वर्तमान देशवासी को गोटिए पर गोटिए समस्यार सामना करने को पड़ुथिबा देखा जाउछि। प्रथमे कोरोना भूताणु लोकंक चिंता बढ़ाइता बेले परे परे बात्या बन्या पंगपाल आतंक और भाईजाग रे गैस लीक हेबा घटना लोकंक मनोबल को भांगी देइथिला। एबे महाराष्ट्र रे बात्या निसर्ग तांडव रचुथिबा बेले गुजरात रासायनिक कारखाना रे बड़ धरणर विस्फोरण घटिबा घटना लोकंक मन रे भय सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर। सुप्रीम कोर्ट कौन प्रकार हस्तक्षेप करिबो नाही। देशर नाम इंडिया बदल रे भारत करने आवेदन उपरे मंतव्य देले सर्वोच्च अदालत। देशर इंग्राजी नाम इंडिया बदल रे यहाको भारत किंबा हिंदुस्तान करने को दाबी करी मे 30 रे सुप्रीम कोर्ट रे एक आवेदन आगत करा जायतिला। आज सुप्रीम कोर्ट एही आवेदन उपरे शुनानी करी सुप्रीम कोर्ट एथिरे हस्तक्षेप करिवे नाही ए विषय रे केंद्र सरकार चाहिए निष्पत्ति नहीं पारिबे बोली स्पष्ट करी दैछन्ति सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस एस.ए. बोबडे। उल्लेखयोग्य दिल्ली रे जने व्यवसायी नमा एही आवेदन दाखल करी देशर नाम भारत किंबा हिंदुस्तान रे नामित करने को कही इंडिया दास मानसिकतार प्रतीक बोली अभियोग करथिले। आवेदनकारी जुक्ति थिला जे इंडिया नाम देश भितर उत्पन्न होई नाही। एहा इंडिका शब्दरु जन्म होइथिबा ग्रीक मूलर एक एहा मिसाइथिले देशर इंग्राजी नाम इंडिया बदल रे भारत किंबा हिंदुस्तान हेले एहा द्वारा भारतीयों को नहीं प्रत्येक भारतीय गर्व अनुभव करिवे। आवेदन माध्यम रे केंद्र सरकार को संविधान धारा को संशोधन करने को निर्देश देबा पई दाबी करबा सह देशर नाम इंडिया को बदलाई भारत किंबा हिंदुस्तान करा जिबा को से निवेदन करथिले। परवर्ती खबर पीओ करे थिबा ऐतिहासिक बौद्ध कीर्तिराजी को नष्ट करा जिबा को भारतर विरोध। पाक अधिकृत काश्मीर रे गिलगिट बाल्टिस्तान रे थिबा ऐतिहासिक बौद्ध कीर्तिराजी को नष्ट करा जायतिबारु भारत ताहार तीव्र विरोध करबा सह उक्त अंचल को तुरंत खाली करबा को दाबी करछि। भारतीय वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र अनुराग श्रीवास्तव कहिसेन जे 800 शताब्दी एही ऐतिहासिक बौद्ध कीर्तिराजी को संरक्षित करबा बदल रे पाकिस्तान रे ताको विकृत और नष्ट करा जाउछि। ए नै पाकिस्तान सरकार निकट में विरोध करा जायछि। यह भारतीय अंचल होइतिबा बेले पाकिस्तान ताको बेआईन भावे माड़ी बसिछि। यह सहित सेठारे थिबा भारतीय सभ्यतार अमूल्य संपद को नष्ट और विकृत करा जाउछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार गिलगिट बाल्टिस्तान थिबा गुम्फारे अंकित प्राचीन बौद्ध कीर्तिराजी और शिलालेख को स्थानीय मौलवादी माने विकृत करबा सह ताहा उपरे इस्लामीय स्लोगान लेखुचंती। तेबे एही कथा जना पड़िबा परे भारत समेत विश्व अन्य स्थान रे एहा को तीव्र विरोध करा जायछि। एहा 2001 रो तालिबान द्वारा बामियान बौद्ध मूर्ति को नष्ट करा जिबा को मने पकाई दैछि बोली केतेक कहउचंती। 2001 रे अफगानिस्तान रो बामियान रे थिबा प्राचीन विशाल बौद्ध मूर्ति को तालिबान आतंकवादी माने तोप मारी नष्ट करी दैथिले। परवर्ती खबर आसिला आश्वस्तिकर खबर। कोरोना रो सुस्थ हेले 91 जन सुस्थ होइतिबा संख्या हैला 1416। राज्यवासी खुशी खबर आसीछि। कोरोना भाइरस रु आज 91 जन रोगी सुस्थ होइतिबा राज्य सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु ट्वीट जरिया सूचना दिया जायछि। एथि सहित राज्य रे कोरोना रु सुस्थ होइतिबा व्यक्ति मानकर संख्या 1416 रे पहुंचीछि। सूचनायोग्य राज्य रे गतकाली मध्यरात्रि जाय 1,62,891 जन आरटीपीसीआर नमूना परीक्षा होइछि। एथिरु 2,245 नमूना पॉजिटिव चिन्हट होइछि। एथिरु आज 143 जन व्यक्ति कोरोना भाइरस आक्रांत होइछन्ति। राज्य रे एपर्यंत कोरोना भाइरस जोगु 7 जनकर मृत्यु होइछि। परवर्ती खबर झारखंड रे लाल आतंक।
11ଟି ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ନକ୍ସଲ ବାହିନୀ। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡରମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 11ଟା ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋହରଗାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଖନନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ 11ଟି ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିସ୍କ ପୁଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆଇଜି ଅପରେସନ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ରାତିରେ କିଛି ନକ୍ସଲ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବା ସହ ଏକ ଲୋହରଡାଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଖନନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ 11ଟି ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସକାଳୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ କ୍ରମଶଃ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡର ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପରି ଘଟାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆଇଜି ଅପରେସନ କୁମାର ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେକୌଣସି ହୋଇପାରେ। ପଳାତକ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ଜଣେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ 14 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଲ୍ୟା କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଓ ଇଡିର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରେ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସିବିଆଇ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ହାଜତକୁ ନେବ। କାରଣ ସିବିଆଇ ପ୍ରଥମେ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା କିଙ୍ଗଫିଶର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାୟ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଖିଲାପ କରି ମାଲ୍ୟା ଭାରତରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ସିବିଆଇ ଓ ଇଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।